अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रशीद बलोच। आज हम बात करेंगे उस्मान लाला की जो हादसाती मौत हुआ है, वो मर्डर था या हादसाती मौत था। इससे मुतल्लिक हम पिछले 21 जून से अब तक के जो हालात पेश आए हैं उस पर हम थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। अब 21 जून को उस्मान लाला की जो है इंतकाल की खबर हमें मौसूल हुआ, तो इसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा कराची में जमा हुआ और उसमें उस्मान लाला के बेटे ने एक स्पीच की, जिसमें अमूमन ये ज़ाहिर है कि राय एक थी कि वो जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़ वो उनकी स्पीच इस पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा रही थी। तो उसके बाद हब से लेकर मुस्लिम बाग तक, कोयटा तक एक बहुत बड़े मजमे ने उस्मान लाला की डेड बॉडी को रिसीव किया और बड़े अच्छे अंदाज में जो है उसको खराज तहसीन पेश किया। इसमें देखें, जब मुस्लिम बाग लाने से पहले जो पश्तूनख्वा मैप के लोग थे, जो लीडरशिप थी, पहले उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि उस्मान लाला की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी डेड बॉडी को एक निजी अस्पताल में रखा गया, कोल्ड स्टोरेज में, और अगले दिन उनको मुस्लिम बाग लेके गए, वहाँ पे उनकी तदफीन हुई। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अंदर दो राय जो है पाई जा रही थी। एक राय ये थी कि उस्मान लाला की डेड बॉडी को जो है कोयटा में कहीं किसी भी बड़े शाहरा पे, जैसे बाईपास है किसी शाहरा पे, उसकी डेड बॉडी को रख के 2-3 दिन हफ्ते तक जो है धरना दिया जाए, ताकि एक प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्ड किया जा सके। दूसरी राय ये थी कि नहीं, उस्मान लाला की तदफीन जल्द अज जल्द होनी चाहिए। तो जो मोमेंटम बनाना चाह रहे थे उस्मान लाला की मौत पे, तो वो जो सोच थी उसको दूसरे सोच ने तो जो है वो हावी हो गई। तो उस्मान लाला की जो है वो तदफीन मुस्लिम बाग में कर दी गई। तदफीन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मजमा था, वहाँ पे पूरे एक जलसे का समा था। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे हमारी लीडरशिप ने स्पीचेस की। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पहला स्पीच किया, उसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बड़ा एग्रेसिव उनकी स्पीच थी। तासुर यही दे रहे थे कि उस्मान लाला को जो है उनका मर्डर किया गया है, वो हादसाती मौत नहीं है। इसी तरह जो है बाकी जितने स्पीचेस हुई हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, स्पेशली जो पीके मैप के लीडरशिप ने की। खुशहाल खान ने भी अपने स्पीचेस में तकरीर की और सबके सामने थे, उसने बार बार यही बात दोहराई। तो कहा यह जा रहा है कि जब पश्तूनख्वा मैप एग्रेसिव सियासत की जानिब जो है वो सोच रही थी कि उस तरफ जाया जाए, तो उनको कहीं से कोई पैगाम पहुंचाया गया कि जिस तरह की सियासत हो रही है आपकी, ये काबिल कबूल नहीं है। आज जो खत्ते के हालात हैं वो इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं देते। इसके बाद हमने देखा कि पीके मैप की लीडरशिप के स्पीचेस के अंदर नरमी आना शुरू हुआ। हालांकि पश्तूनख्वा मैप की जानिब से ऑफिशियली किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। ठीक है, जो जलसा था उसके अंदर नारे ज़रूर लगाए गए थे, जिसमें ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारे थे, लेकिन लीडरशिप की जानिब से बाकायदा अलल ऐलान जो है किसी का नाम नहीं लिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा गया कि जी, चूँकि उस्मान लाला ने सेनेट के अपने आखिरी स्पीच में कुछ इशारे दिए हैं, तो समझ रहे थे अब उसी तरफ जो है वो स्पीच जो हो रहे थे मुस्लिम बाग में, वो उसी तरफ इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन बाकायदा नाम नहीं लिया गया किसी का। लेकिन बाद में जब जो पैगाम मौसूल हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि पश्तूनख्वा मैप के जो लबो लहजे है उसमें नरमी आना शुरू हुआ। बाज़ हमारे दोस्त हैं, उनसे जब हमने रब्ता किया, और ज़ाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट हमने मामलात को हमें देखना होता है और किसी भी मसले की तह तक जाना होता है, तो इस हवाले से जब हमने रब्ता किया तो पश्तूनख्वा मैप के अंदर से कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि मुस्लिम बाग में रात को किसी बैठक में जो है वो बैठे हुए थे, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने खुशहाल खान साहब को, जो उस्मान काकड़ के बैठे हैं, उनको कहा कि अपनी स्पीचेस में थोड़ा नरमी लाएं। तो ये जो इससे पहले जितने स्पीचेस हुए हैं अभी वो नहीं होने चाहिए।
تو حالانکہ اس سے پہلے جو محمود خان چغزی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عثمان لالا کی اگر موت کی تحقیقات ہونی ہے تو ہم پاکستان کے کسی ادارے پہ یقین نہیں رکھتے، اگر باہر کا کوئی کمیشن آ جائے تو ہم اس کے سامنے ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم وہ ثبوت سامنے رکھیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ہے مختلف کونوں سے پاکستان کے جو ہے وہ فاتح خوانی کے لیے آئے، اس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ شامل تھی، پیپل پارٹی کی لیڈرشپ شامل تھی، بلوچستان کی تو زیادہ تر لیڈرشپ اس میں وہ شامل پہلے جنازے میں ہی تھے۔ تو ان کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ جو نرمی ہے وہ ان کی اسپیچ آنے کے بعد تو وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گئے، جو بلوچستان حکومت کے بلوچستان کے ذمہ داران میں سے بہت سے لوگ چلے گئے۔ فاتح خوانی کے بعد جب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خوشحال خان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جب وزیر اعلیٰ کوئٹہ پہنچے تو انہوں نے ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے۔ تو اس کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک خط دوبارہ بلوچستان حکومت کو کچھ اعتراضات لگا کے بھیج دیا گیا۔ پھر اس اعتراضات کو بلوچستان حکومت نے مینشن کر کے ان کو شاید ان کو دور کر کے دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ تو اب جا کے جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا ہے ہائی کورٹ کی ججز پر مشتمل۔ ججز نے کمیشن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور 30 دن کے اندر جو ہے جوڈیشل کمیشن اپنی رپورٹ مرتب کرے گی اور بلوچستان حکومت کے حوالے کرے گی۔ تب پتہ چل جائے گا کہ جی عثمان کاکڑ کا جو معاملہ ہے وہ قتل کا معاملہ ہے یا حادثاتی موت کا معاملہ ہے۔ بہرحال جب یہ جوڈیشل کمیشن بننے جا رہی تھی تو خوشحال خان کی جانب سے ایک اور اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس عیسیٰ فائز کی سربراہی بھی مشتمل ایک انکوائری کمیٹی جو ہے کمیشن جو ہے بنائی جائے، لیکن وہ بھی بلوچستان حکومت کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کی گئی۔ جب یہ 3 رکنی کمیٹی بلوچستان ہائی کورٹ پر مشتمل بنی ہے تو اس پہ بھی پشتونخوا میپ نے کوئی اعتراض باقاعدہ آفیشیلی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتونخوا میپ جو ہے اس کمیشن سے مطمئن ہے، اگر مطمئن نہیں بھی ہے لیکن ان کی خاموشی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کمیٹی کی رپورٹ کا آنے کے بعد یہ آگے والا وقت بتائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے۔